ସୁକିନ୍ଦା ହନୁମାନ ଛକ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଯାତାୟାତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସୁକିନ୍ଦା ହନୁମାନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ରାଜପଥରେ ଯିବା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା शुक्रवार दिबा 3 घटिका समय देखा मिलता। यह समस्या को नहीं स्थानीय लोके गभीर असंतोष प्रकाश करथिया बेले विभागीय अधिकारी माने एने तुरंत दृष्टि दे राजपथ रे खाल गुड़ी को मरामती करी यातायात को स्वाभाविक करने को दाबी करछंती। सेहीपरि सुकिंदा हनुमान छक निकट में प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण कार्य विलंब जोगु मध्य एपरी समस्या उपजुतिबा नहीं स्थानीय अंचल में आलोचना जोर धरिछि। पपुनी अनई सी जीव खुशी लगे जा जल्दी जा एमती कौन हो सब अरे बाइक वाला तो मरजी तो ये कौन पुष्पा भाई कह पुष्पक भाई कौन वरिष्ठ नेता कह